的蜡烛是真理之蜡烛。人在神面前得益，不是靠各种虔诚、人的辛勤工作或宗教激励专家的努力而获得的。你们的救是本乎恩，也因这心。这并不是出于自己，乃是神所赐的。欢迎真理之光。我们既因信称义，就记着我们的主耶稣基督得与神相合。Shalom, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih bisa datang untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan kita. Itu adalah kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita sampai hari ini. Tak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan yang masih memelihara kita sampai hari ini. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita akan memasuki saat teduh, kita akan mempersiapkan hati kita supaya kita layak untuk datang memuji, menyembah Tuhan kita. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. 丰富尊荣都从你而来，你也医治万物，在你手里有大能大力，使人尊大强盛都出于你。阿门。 Mari segenap jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah yang maha suci, Dia adalah Allah yang maha kuasa. Suci, 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 Tuhan yang maha kuasa. Amen.
圣赞美，主你生命配得尊主。 Mari dengan segenap hati katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Tuhan Tritunggal, agung namanya. segala pujian bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu, Segenap nafas memuliakan segenap nafas muliakanmu. surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. song chai rung ya Tuhan万有之事多尊重你，天上地下是圣赞美，祝你生命配得尊主。圣哉圣哉圣哉，圣哉，圣哉，安着永无更改，荣耀与赞美归上你真神。 Tuhan Tritunggal Tuhan Tritunggal, agung namanya. Tuhan Tritunggal Tuhan Tritunggal, agung namanya. Mari kita masuk di dalam doa. 这个来进行祷告，弟兄姐妹们。 Suci, suci, suci. Engkau adalah Allah yang maha suci. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau perkasa dan mulia Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Tuhan juga Engkau berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar kami yang di rumah maupun kami yang di sini, biar kami dapat sehati bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, layakan setiap kami supaya kami dapat layak untuk datang di hadapan-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mas, saya undang setiap jemaat bangkit berdiri. 就你们这个起来，不论这个各位弟兄姐妹或者是不开，听我个起来， Kita akan mengakui iman kita di hadapan Tuhan. 这个来宣告使徒信经， Pengakuan hanya dibacakan dalam bahasa Mandarin. 使徒信经这个用中文，单单用中文这个来宣告，这个可以。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在蓬丘比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Masih tetap berdiri, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita dengan lebih semangat lagi. 接着站立这个在线上就赞美时，
Karena dia sudah lahir, dia mati, dia bangkit untuk kita semua. 你们这个耶稣基督不这个降生了，不这个牺牲了，就不这个复活了。 Dialah penebus juru selamat dunia. 佢係這個世界人類嘅救主。 Sambil bertepuk tangannya. 他来，他成为了我们，他来收回了我们，他的复活都是为世界万民。他是耶稣，我们的主；他是耶稣，我们的主；他是耶稣，我们的良人；他是救主，世界万民的救主。 就是上帝话语降临到世界里，他将是转上人类的肩上。他是耶稣，我们的主；他是耶稣，我们良人；他是救主，世界万民的救主。Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi. itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. 他就是上帝话语，他就是上帝话语降临到世界里，他将是转上人类的心家。他是耶稣我们的主，他是耶稣我们良人，他是救赎世界万民的救主。Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Amin. 感謝讚美阿主。 Mari jemaat kita kasih dalam Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 這位弟兄姊妹，這個是不是假心領受上帝嘅話？ Karena kita tahu seperti rusa yang merindukan sungainya, demikian jiwa kita pun juga merindukan akan kebenaran firman Tuhan. 這個心像陸地一樣渴慕呢個海水， Biar firman ini bisa menjadi kekuatan dan perisai bagi hidup kita. 讓水浸翻能夠成為這個力量，成為這個產品嘅盾牌。 深奥我的心，这母你注入节目是水，唯有你是我心所爱我渴慕来敬拜你。 你是我的力量和盾牌，我的心灵会将服于你。唯有你是我心所爱慕，我渴慕来敬拜你。耶稣，耶稣。 耶稣，耶稣，你是我生命之源。耶稣，耶稣，你是
dengan sungai. Begitulah jiwa kami Tuhan. Bertirusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisai kami. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, 你是我生命中是我生命之源。耶稣，耶稣，你是我一切的一切。 Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kami persilakan hambanya penginjil Fania. 这位甲本人的传讲主要信息，是跟教本佢传讲信息嚟。 Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. 弟兄姊妹平安。 Bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan, kita sudah memasuki awal bulan Desember. 感謝主嘅帶領，我哋今日進入了12月嘅頭一禮拜。 Bersyukur juga kita masih bisa bersama-sama beribadah dan kita akan mendengar firman Tuhan. 感謝主，我哋今日很健康來侍奉敬拜主。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita mempersiapkan hati kita, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. 我哋嚟順披心，求聖靈嚟帶領，可以嚟明白上帝嘅話。 Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin tenang duduk diam mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan ini. Bukakan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Supaya kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, iman kami semakin teguh, kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka dari kitab Injil Yohanes. 我哋嚟打開約翰福音， Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. 約翰福音ที่2章1到11節。 Musa akan membacakannya untuk kita.
我哋嚟看約翰福音第2章第1節到11節。第3日在加利利的迦南有刺青的人說，耶穌的母親在哪裡？耶穌和他的門徒也披上去服侍，就用盡了。耶穌的母親對他說：他們沒有救了。耶穌說：母親，我與你什麼相干？有什麼相干？我的時候還沒有到。他母親對傭人說：他告訴你們什麼，你們就做什麼。照猶太人結槍的規矩，有6口撒銀擺在那裡，每口可以先2、3桶水。耶穌對傭人說：把銀倒滿了水，他們就倒滿了。接到一個銀口。耶穌又說：現在可以舀出來，送給幹人吃的。他們就送了去。幹人吃的嘗了那水變的酒，並不知道是哪裡來的。只有舀水的傭人知道。幹人吃的便叫新郎來，對他說：人都是先擺上好酒，等客喝足了，就擺上妻子。你倒把好酒留到如今。這是耶穌所行的頭一件神蹟，是在加利利的迦南行的，顯出他的榮耀來，他的門徒就信他了。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari dan beberapa waktu yang lalu, kita tahu pandemi COVID lagi melonjak tinggi. 弟兄姐妹們，不多久之前呢個疫情十分高峰。Bapak Ibu ingat, kira-kira di bulan Agustus pemerintah menerapkan PPKM level 4. 嗱，我哋記得在大約就係7、8月嘅時候，政府已經實行了，就係太規行的嗰種嘅禁止。Kita tahu saat itu banyak sekali orang yang melakukan panic buying. Kepanikan di dalam membeli segala sesuatu. 嗰時候很多人就緊張去買食物。Nah, ketika kita pergi ke Alfamart atau ke supermarket pada hari-hari itu, bahan-bahan makanan seperti mie, susu beruang, dan makanan-makanan lainnya semuanya habis. 如果佢本我哋去到呢個小型嘅種嘅百貨店嘅方，我哋都發覺到快速麵呢個用呢等等都冇貨了。Bahkan untuk mencari obat-obatan dari apotek ke apotek lainnya seperti mencari vitamin C, mencari vitamin D, semuanya habis terjual. 當時我哋去到呢個藥房嗰邊買藥，包括買嘅vitamin都冇貨了。Karena kita tahu waktu itu banyak sekali orang yang terpapar COVID dan banyak rumah sakit membutuhkan obat-obatan. 當然我哋知道很多人都犯了嘅疫情，包括醫院都也需要呢個藥品。Tetapi kita tahu banyak orang yang tidak sakit dan tidak terpapar juga membeli banyak sekali. 要到當時要到人忙要撥片，也係個緊張去買呢個藥。Bahkan ada orang-orang yang sampai menimbunnya begitu banyak. 甚至要把人把佢好像囤起來很多。Ada yang membeli untuk mencari keuntungan sendiri. 有啲人買來就係為佢自己以後得利啊。Kebanyakan orang melakukan panic buying, ya, panic buying ini dalam bahasa Inggris. Jadi mereka itu didasarkan oleh kepanikan dan kekhawatiran di dalam diri. 很多人就喺嗰邊緊張去買呢隻貨。
Nah Bapak Ibu, kebanyakan dari mereka takut apa? Khawatir akan apa? Nah, muốn thì kita nhìn nhiều sẹo mãi hay phải sẹo mãi kiang mãi nè. Jawabannya adalah banyak orang saat itu takut kekurangan. Chứ biết kita nhìn sẹo kiệt sạo. Mereka takut kehabisan. Kiang pa đi cái东西冇貨了. Kita sebagai manusia pasti memiliki rasa takut, rasa khawatir, dan pasti takut dengan yang namanya kekurangan. Ngài đến sự mình nhìn như thiên bơi pa kiệt sạo, kiệt phát. Ngài đến bơi biến thành như trong sẹo ly. Kekurangan sandang, kekurangan pangan, papan, krisis ekonomi, krisis keluarga, dan krisis-krisis lainnya membuat kita panik. Ngài đến chú bùi cho xít cho hành như kinh tế等等呢, cảm giác tôi như trong nguy cơ. Nah Bapak Ibu, setiap kita pasti juga tidak mau mengalami kekurangan. Ngài đến mỗi gia đình ya nhận gì tại đi cái kiệt phát cái tình huống chung. Lalu pertanyaannya, bagaimana jikalau Tuhan mengizinkan kekurangan atau krisis itu terjadi dalam hidup kita? Nah, 問題呢，上帝係允許請我哋人生活中要面對呢個缺乏，我哋如何呢？ Kita mengeluh, kita marah sama Tuhan, kecewa atau putus asa. 我哋人埋怨，我哋人對住失望，我哋人好像埋怨上帝了。 Nah, keadaan kekurangan ini jugalah yang dialami di sebuah pesta perkawinan di Kana. 嗱，呢種嘅缺乏一發生喺迦南嗰邊呢個人設。 Kana adalah sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari Nazaret. 呢個迦南就係呢個鄉村離呢個拿撒勒唔遠。 Begitu mewahnya dan meriahnya pesta perkawinan yang diiringi dengan alat musik dan tari-tarian di sana. 嗱，當要人設嘅時候，佢哋人車嗰邊歡歡樂樂買音樂呀，要切喝。 Para tamu bersuka cita menikmati pesta, tetapi saudara, di belakang sana ternyata ada krisis besar. 呢個人客嚟到嗰邊歡歡樂樂切喝，但係喺後面呢，要熱計咪嗱危機。 Di bagian dapur, tuan dan para pelayan pesta ini mengalami masalah yang serius. 喺廚房呢，呢個主人及廚師面對嘅大問題。 Mereka mengalami krisis kekurangan yang mereka juga tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. 佢哋面對種嘅缺乏，都唔知道如何來應付。 Mereka kekurangan air anggur jamuan yang wajib ada di dalam sebuah pesta orang Yahudi. 佢哋人缺乏咗應當愛要嘅種嘅酒。 Jamuan anggur ini menandakan suatu penghormatan kepada para tamu yang datang. 呢個酒呢，係對人客嘅種嘅敬重。 Bagaimana jika Bapak Ibu ketika mengadakan pesta, entah itu pernikahan atau pesta ulang tahun, ternyata tamu yang datang itu tidak diduga begitu banyak. 因為如果我哋面對嘅就係人設，就係可能婚姻人設或者呢個生意嘅人設冇想到會有咁多人來。 Bagaimana jikalau persediaan makanan yang sudah dipesan itu ternyata kurang? 嗱，所以天氣飯菜或者食物唔夠。 Hal ini pasti membuat Bapak Ibu malu, khawatir, takut, panik, lalu mencari jalan untuk coba mungkin memesan atau membeli lagi. 對你哋可能就會帶來一種燒酒奇葩等等當時會緊張而來一天。 Tapi pada zaman itu Bapak Ibu, di dalam keadaan mendadak sangat sulit mencari anggur yang manis dengan kualitas yang baik. Lagi pula harganya begitu mahal. 嗱，當時嘅時代呢，按樣忽然間愛請按好嘅酒，且按難料也按貴。 Nah, tuan rumah yang mengadakan pesta ini adalah kerabat dari Maria dan Yesus. 主人呢就係瑪利亞嘅親戚。
Mereka bukan dari keluarga yang kaya, tetapi ya keluarga yang pas-pasan. 佢哋人唔係按富裕嘅家庭， Perlu kita ketahui bahwa pernikahan pada zaman itu diselenggarakan 7 hari, bahkan bisa lebih dari pagi sampai malam. 嗱當時嘅人士啊，事實上都係超過7日7日嘅。 Dan baru beberapa hari mereka mengadakan pesta, tetapi mereka sudah kehabisan air anggur. 爭過了幾日已經嘅酒用盡了。 Dan mungkin ini benar-benar di luar dugaan mereka. 你嘅可能對佢哋嚟講係無想象到嘅東西。 Kita tahu pasti ketika seseorang mengadakan pesta, dia sudah tahu pestanya 7 hari, pasti mereka juga sudah mempersiapkannya dengan baik. 相信佢哋人哋嘅人士要有7日或者超過1天會有準備， Mereka pasti sudah hitung dan merencanakan secara detail. 有計劃計算了。 Keadaan ini sangat sulit tentunya bagi keluarga yang mengadakan pesta untuk memenuhi kekurangannya. 對你嘅幾行人士嘅家庭啊，愛來面對你嘅問題實在艱難。 Ya apalagi Bapak Ibu kalau budgetnya sudah habis, susah ya. 加上如果你嘅錢已經用盡了。 Nah, kekurangan jamuan makan ini di dalam tradisi Yahudi adalah hal yang begitu memalukan dan merendahkan harga diri. 如果在猶太人嘅你嘅文化裡面啊，人是缺少食物，你嘅按羞辱嘅事。 Sebuah hal yang dianggap tidak menghormati para tamu undangan. 係唔尊重人客嘅一種行為。 Nah, karena Maria saat itu ikut membantu kerabatnya mengadakan pesta, maka ketika Maria melihat anaknya yaitu Yesus ada di sana, hadir di situ, maka hatinya tergerak untuk membantu kerabatnya. Nah, Maria因為喺佢嘅情緒佢嘅來耶穌也要睇佢為佢就看到去幫助你嘅家人求耶穌嚟幫助。 Dia sungguh tergerak untuk membantu kerabatnya dan Maria juga menginginkan saat itu agar Yesus dapat segera menyatakan dirinya sebagai Mesias. 當時呢，不但瑪利亞去幫助你嘅人士嘅主人，也佢也想為耶穌表現佢嘅就係佢嘅彌賽亞嘅地位。 Di dalam ayat 3 Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Namun apa jawab Yesus Bapak Ibu? Jawab Yesus, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. 弟兄姊妹第3節呢，瑪利亞都對佢哋人講，酒用盡了，但係耶穌對佢說，我哋時候蠻多。 Apa maksud Yesus berkata saatku belum tiba? 耶穌講我哋時候還蠻多，咩意思呢？ Sebenarnya di sana Yesus sangat mengetahui bahwa mereka itu kehabisan anggur. 耶穌知道佢哋人酒用盡了， Tetapi Tuhan Yesus dia tidak mau bertindak karena tuntutan situasi saja. 但係耶穌唔係認知情況嘅要求佢愛來行事。 Pertanyaan dan sekaligus pernyataan sikap Tuhan Yesus kepada Maria ini mengajarkan bahwa Yesus itu akan selalu bertindak berdasarkan kedaulatannya dan bukan semata-mata hanya karena perintah manusia. 耶穌向瑪利亞問嘅回答呢？ 證明耶穌做事情唔係因為人可以要求嘅，但係愛佢交出佢嘅權柄來行。 Apa yang Yesus lakukan adalah didasarkan pada kehendak Allah yang berdaulat saja. 耶穌所行嘅就係交出上帝嘅旨意所聽嘅。 Lalu bagaimana respon Maria saat Tuhan berkata saatku belum tiba? 瑪利亞用辦回應啊，當耶穌講我哋時候盲掉， Maria memaksa? 瑪利亞要勉強嗎？ Tidak Bapak Ibu.
邊望。 Maria berkata kepada para pelayan, 瑪利亞對眾人講， apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 佢對二等人講乜嘢，二等人去做吧。 Jadi maksudnya Maria ini memberitahu kepada pelayan-pelayan kalau nanti Tuhan Yesus menyuruh kalian ini, lakukan saja, ikuti. 瑪利亞對眾人講，如果你主耶穌愛二等人做乜東西，二等人就應當做吧。 Lalu Yesus berkata kepada para pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air putih atau air tawar. 嗱，耶穌對眾人講，把所有嘅銀裝滿水。 Nah, di situ ada 6 tempayan, isilah dengan sampai penuh. 咁樣要6口銀把佢裝滿水吧。 Nah, Bapak Ibu, menurut penafsir 6 tempayan ini kurang lebih 3.400 liter. 你嘅就係你嘅參考價講，你6盎水呢要3600升。 Seandainya kita menjadi Maria dan para pelayan di sana, sangat jelas bahwa saat itu yang diperlukan segera adalah air anggur. Tetapi Tuhan Yesus menjawab belum waktunya. Nah, 當時呢，瑪利亞嘅所有眾人所需要嘅就係愛要酒，耶穌一講時間盲到。 Dan bahkan Tuhan Yesus malah menyuruh kita untuk mencedok air putih sebanyak 3.400 liter ke dalam 6 tempayan. 耶穌都喊佢哋人要你嘅咩呢？水就係淡水。 裝落嚟嘅3400升，就係6口銀裡面。 Sungguh secara manusia hal ini sangat tidak masuk akal, begitu melelahkan dan begitu membuang banyak waktu. 對人嚟講係唔落耐，費很多嘅時間，費很多嘅力。 Lalu bagaimana respon Maria dan pelayan? Maria嘅眾人嘅反應如何呢？ Mereka memilih untuk taat dan percaya kepada Tuhan. 有啲人願意順服主耶穌。 Mereka sungguh-sungguh percaya dan taat, apa yang Tuhan suruh mereka lakukan saja. 有啲人信就順服耶穌所命令嘅。 Bahkan mereka dengan sabar menanti waktunya Tuhan. 有啲人喺佢為耐心嘅等候。 上帝嘅時間， Meskipun mereka harus bersusah payah mencedok air ke dalam tempayan. 雖然佢哋人愛有啲麻煩，愛去游水裝滿你嘅銀， Karena ketaatan, karena kepercayaan dan kesabaran menunggu waktunya Tuhan, akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. 佢哋人嘅信，佢哋人嘅順服，佢哋人嘅忍耐，都你嘅信者會發生啦。 Akhirnya mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. 佢哋人看到上帝嘅榮耀被彰顯啦。 Apa yang disuguhkan kepada tamu berubah menjadi anggur yang manis yang untuk dinikmati begitu indah. 嗱，所有到上半你嘅人客啊，係一個安好嘅酒。 Nah Bapak Ibu, inilah tanda pertama, mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menyatakan kemuliaannya. 你嘅就係耶穌天賜嘅神者來彰顯佢嘅榮耀。 Dia menyatakan keilahiannya kepada banyak orang, yaitu para pelayan, para kerabat Yesus, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 佢顯佢嘅神性，直到當時無論你嘅眾人親屬嘅所有嘅人客都看到來信他了。 Dan saat itu ada juga murid-murid Yesus yang sudah percaya, bahkan mereka makin diyakinkan lewat mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan. 當時也有一班門徒已經相信了嘅，見過你嘅神者，佢哋人嘅信心更加堅固。 Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姊妹們， dari kisah ini kita belajar 3 hal. 經過你嘅故事呢，我哋學習3件事情。
Yang pertama, kehadiran Yesus membawa kita melihat kemuliaannya. 嗱，耶穌嘅存在呢，本我哋人要機會看到佢嘅榮耀。 Bapak Ibu, kita wajib mengundang Yesus hadir menjadi Tuhan dan Raja di atas hidup kita. 我哋人啊，應當來唱耶穌進入我哋人嘅生命中。 Mari kita mengundang Yesus di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan dan pelayanan kita. 我哋愛唱耶穌進入我哋家庭事業侍奉。 Karena kehadirannya membawa kita semakin mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. 因為耶穌嘅來臨，讓我哋看到佢係全能的主、榮耀的主。 Di dalam segala rencana kehidupan kita, setiap detik bahkan setiap langkah kita, ingatlah Tuhan, libatkanlah Tuhan. 我哋嘅生命生活中每時每刻，我哋人愛記得，我哋愛求耶穌來臨。 Mintalah tuntunannya selalu, maka kita akan mengalami pengalaman rohani yang indah bersama dengan Tuhan. 求主嘅帶領，我哋都能夠經歷呢個屬靈嘅種嘅呢個過程。 Mari Bapak Ibu, di dalam keadaan sesulit apapun janganlah panik, tetapi libatkan Tuhan, beritahukan kepadanya lewat doa kita. 無論我哋情況如何，我哋人唔需要緊張，我哋把所有嘅事情向主傾訴講給他。 Mari kita nantikan dengan sabar waktunya tiba, karena kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita akan membawa kita melihat kemuliaannya dan mengecap mujizat Tuhan. 我哋原來等候主嘅來臨，是我哋人看到佢嘅榮耀，看到神跡。 Yang kedua Bapak Ibu, 聽見啊？ Yesus sanggup mengubah air tawar menjadi air anggur yang manis yang menyenangkan. 耶穌能夠把呢個淡水變成又甜又香嘅酒。 Bapak Ibu, banyak hal yang kita alami di dalam mengikuti Tuhan. 我哋唔識跟隨主嘅路途中啦，經歷了很多事項。 Dan begitu banyak hal yang serasa sulit dan mustahil. 很多事項我哋感覺到呢個係冇可能嘅，很難尋出路嘅。 Kadangkala kita kewalahan, kita tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. 我哋感覺到無能為力，唔知哪位有出路。 Seperti Maria dan para pelayan pesta yang pada saat kekurangan air anggur, mereka bingung harus bagaimana. 好像瑪利亞嘅呢個傭人，當佢照用錢嘅時候呢，佢哋人真係慌張，唔知道哪位有出路。 Untuk mendapatkan air anggur yang manis dengan kualitas yang baik secara mendadak itu sangat sulit dan mustahil. 嗱，呢個忽然間愛要香要好嘅酒係冇可能嘅。 Nah Bapak Ibu, hal ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. 呢個也可能會發生喺我哋生活中。 Mungkin apa yang kita rencanakan ke depan tiba-tiba di tengah jalan gagal. 我哋所期望喺前面所愛行嘅忽然間喺中間失敗了。 Mungkin tidak berjalan dengan mulus apa yang kita rencanakan sehingga kondisi memaksakan kita untuk putar arah atau balik arah. 我哋所期望唔順利，勉強我哋人像盡頭會就停下來。 Mungkin kita mengalami musibah yang tiba-tiba, masalah yang bertubi-tubi, yang sangat mendadak Tuhan izinkan terjadi. 好似我哋可能我哋見呢度要仲喺災難，忽然間我哋人停下來。 Mungkin saat ini di antara kita juga ada yang berada di bawah titik terendah dalam hidupnya. 甚至喺我哋中間可能見呢個時候，喺一種十分低步嘅情況中。 Kita merasa tidak ada jalan keluar dan sangat mustahil untuk diselesaikan. 我哋感覺到我哋人冇可能有出路了。 Bapak Ibu, mari ingatlah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. 我哋人愛記得耶穌係能夠幫助我哋人呢。 Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan taat. 我哋需要相信，然後順服。
Sesuatu yang mustahil dengan iman, dengan ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan, maka yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi dia. 而家無可能嘅，因為我哋相信信服喺主嘅手中係能夠發生嘅， Yang tidak mungkin menjadi mungkin. 不能夠嘅變成能夠。 Percayalah dan terus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. 我哋相信啦，投靠主即係熱心人投靠主。 Meskipun memang kadangkala cara Tuhan itu tidak masuk akal bagi kita. 雖然有啲時候上帝嘅做法啊唔落我哋腦時， Mari kita taat dan percaya. 我哋來信服相信。 Lakukan dengan setia apa yang Tuhan perintahkan dan kehendaki. 上帝所命令我哋忠心來實行。 Yakinlah bahwa Bapak Ibu akan mengalami mujizat Tuhan. 我哋要相信，我哋每隻人能夠經歷呢個神蹟。 Karena imanmu akan membawa engkau mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. 因為你嘅信心能夠帶你一次一次嘅經歷上帝嘅神蹟。 Yang terakhir, yang ketiga, 第三嘅最後一點， kita belajar bahwa Yesus sanggup membuat hidup kita menjadi nikmat. 我哋相信上帝能夠改變我哋嘅生活，變為一個又甜又香嘅。 Seperti para tamu undangan yang dapat merasakan betapa nikmatnya rasa anggur yang manis dengan mutu kualitas yang baik. 好像你嘅人客能夠嘗到一個又好又甜又香嘅酒， Sangat baik, bahkan melebihi apa yang baik yang ada di dunia. 係十分好過世界所有嘅好嘅。 Demikian kita Bapak Ibu, kalau kita mau percaya taat kepada Tuhan, bahkan mengundang Tuhan hadir dalam hidup kita. 我哋也同樣，如果我哋願意相信，我哋邀請主進入喺我哋生活中， Maka ketika kita susah, kita akan dihiburkan. 當我哋有難處，佢會安慰我哋人； Meski kita lemah, kita akan dikuatkan. 我哋弱佢會剛強我哋人。 Meskipun engkau harus minum cawan yang pahit sekalipun, yang pahit akan terasa manis. 可能你愛嘗一杯係苦杯，但係佢能夠使你嘅苦變成甜。 Bapak Ibu, begitu banyak orang mengharapkan mujizat-mujizat dari Tuhan. 按多人渴慕上帝行嘅神蹟， Tetapi sangat sedikit orang yang mau taat, percaya, bahkan melewati proses dengan waktu dan caranya Tuhan. 但係按上人願意相信等候主就行上帝所愛佢行嘅嗰種嘅過程經歷。 Banyak orang tidak mau mengundang kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. 按多人唔願意請主耶穌進入喺佢嘅生活中。 Nah Bapak Ibu, mari kita sebagai orang percaya, 我哋成為信主耶穌嘅人啦。 kita mengundang Tuhan hadir di dalam hidup kita. 我哋邀請上帝進入我哋人嘅生命中。 Percaya kepadanya dan taat kepadanya, nantikan waktunya. 相信他，順服他，等候他。 Sehingga pada waktunya tiba kita akan merasakan keindahan dan kenikmatan melihat kemuliaan Allah. 因此呢，找出咁樣呢，到了嘅時間呢，我哋可以看到、嘗到你嘅美好。 Bapak Ibu bersyukur kita sudah memasuki bulan Desember. 感謝主，我哋進入了12月份， Bulan di mana kita diingatkan kembali akan kelahiran Tuhan Yesus. 請你我哋人去紀念耶穌誕生。 Kedatangannya ke dalam dunia menjalankan kehendak Bapa tentu sangat sulit. 佢來到世間去實行父的旨意，你嘅十分艱難嘅事。 Tidaklah mudah Yesus mengalami berbagai macam hal baik suka dan duka di dalam perjalanannya mengikuti kehendak Bapa. 嗱，佢因此完成父的旨意，嗱，佢經歷了很多寒酸苦辣。 Tetapi Yesus tetap percaya, dia tetap taat dan selalu menghadirkan Allah Bapa, melibatkan Allah Bapa.
主耶稣相信顺服，时常让阿爸父彰显在其中。 Di dalam perkataannya, di dalam tindakannya, dia selalu melibatkan kehendak Allah Bapa. 在其讲法中、行通中，常常彰显父嘅同在。 Dan pada akhirnya kita semua dapat melihat kemuliaan Allah dinyatakan buat kita manusia berdosa. 最後，我哋看到父嘅榮耀彰顯在我哋人呢個罪人嘅當中。 Kita manusia berdosa yang sudah ditebus, kita dapat menikmati hidup berkemenangan di dalam Tuhan. 我哋這個罪人，我哋人已經被贖了，我哋能夠享受父嘅榮耀。 Kiranya Allah Roh Kudus menguatkan kita untuk dapat melakukan ketiga hal ini di dalam kehidupan kita. 但願上帝幫助我哋每一人能夠把呢三件事實行出來。 Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu. 主耶穌祝福我哋每個人。 Amin. Amin. Mari kita berdoa. 我哋禱告， Musa akan memimpin di dalam doa. 我哋禱告，主耶穌感謝你，你設在迦南嘅人世中，俾我哋看到有你，我哋人就有希望。不但我哋人能夠得救。 我哋人唔會沉淪，因為我哋相信你嘅人，我哋認知人嘅悲傷是在十字架，我哋就得贖，我哋人與上帝和好。我哋生活，我哋人所有生命會面對嘅一切，你都係我哋嘅上帝，我哋嘅幫助，好像你在迦南。 幾多人在緊張無頭出路嘅時候，而能夠用一個很簡單，就係用一個拍水，並且一個硬度，能夠變成一個十分好、十分貴重、十分香嘅酒。就話我哋人知道，我哋人相信你，我哋人就得救。但係不但得救，我哋喺日常生活。 在跟隨你、仰望你、等候你呐，我哋在呢個充滿苦悶嘅世界當中，可以講我哋可能有啲時候會無頭出路，而樣樣能夠用很簡單嘅方法來解決我哋嘅問題，我哋可以想到又貴又香又好嘅一切。 主耶穌感謝你，求主幫助我哋人禱告祈求，奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。阿門。Shalom Bapak Ibu Saudari, kembali lagi dalam Warta minggu ini. Kelas SMK 3 Bahasa Indonesia pelajaran ketiga akan diadakan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 7 malam dengan tema Buah Roh, pembicara Guru Injil Antoni Samosir. Kelas SMK 3 Bahasa Indonesia pelajaran keempat akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 pukul 7 malam dengan tema Kekuatan Komunitas yang akan disampaikan oleh Guru Injil Mulyani Gulo. Kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ke-14 akan dimulai pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 pukul 7 malam dengan tema Penundukan Diri yang akan disampaikan oleh Guru Injil Oliviera Chong dan Bapak Philip Bong. Kiranya seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Pemberkatan nikah kudus Saudara Willy Ardian dan Saudari Veronica pada hari Sabtu tanggal 11 Desember tahun 2021 pukul 11 siang berempat di GKJ Jemaat Jembatan 5. Bagi jemaat yang keberatan dengan pernikahan tersebut di atas, dapat menghubungi hamba Tuhan. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Bong Sukian untuk usia 52 tahun,
pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021. Almarhumah adalah istri dari Bapak Fu Su Kim, Jemaat keempat, Mama dari Erlangga, KMR, Louis, KMR, dan Nathan, Sekolah Minggu. Jenazah telah dikremasikan pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021 di Krematorium Dadap. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Shalom Aji Asu, puji Tuhan ya, Kamsiatu. Kita boleh ada di tahun 2021. Di penghujung tahun ini, gereja akan membagikan bingkisan khusus buat jemaat yang usia 60 tahun ke atas. Sekali lagi, bingkisan Natal ini untuk jemaat yang sudah berusia 60 tahun ke atas pada tahun ini. Ya, pada bulan Desember ini genap 60 tahun ke atas. Silakan untuk boleh menghubungi hamba Tuhan dan mengambil bingkisan Natal ini mulai tanggal 19 sampai 26 Desember ya. Jadi pengambilannya bisa dilakukan mulai tanggal 19 Desember sampai 26 Desember kecuali hari Senin ya, kecuali hari Senin. Dan dilakukan pengambilan pada jam kerja, yaitu mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Aji Asu, ketika datang ke gereja, tolong bawa KTP dan juga fotokopi kartu anggota jemaat. Nah, Aji Asu yang sudah terdaftar namanya untuk penerima bingkisan Natal usia sukacita tahun 2019 udah otomatis Aji Asu untuk bisa mengambil bingkisan Natal tahun ini juga. Ya, Bapak Ibu, Aji Asu, puji Tuhan, kalau kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini, kita bersyukur boleh merayakan Natal. Oleh karena itu, bingkisan Natal ini biarlah menambah sukacita di hati kita. Doakan terus gereja, supaya gereja semakin maju, Tuhan dipermuliakan. Ya, Aji Asu, sekali lagi, silakan mulai tanggal 19 sampai tanggal 26 Desember, Aji Asu boleh ngambil bingkisan Natal ini. Tuhan berkati ya, Aji Asu, Songti Sifu. Zaijian. Terima kasih untuk penginjil Fania yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang kita sudah dengar di minggu ini, di pagi ini, biar itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. 感謝恩非常多，今日長講做信息，讓上帝每記翻譯唔係落空，全部是個神發嘅力量。 Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan dengan sukacita. 這個這個小奉獻，這個用熱可加埋啲心嚟奉獻。 Persembahan bisa diberikan melalui barcode yang tertera di layar TV Anda. 奉獻聽眾們可以用匯款嘅方式，或者可以嚟交費之後交本交費，或者用其他該匯款嘅方式嚟匯款。 Kita juga mempersiapkan hati kita, kita akan menerima perjamuan kudus untuk mengenang akan kasih Tuhan bagi kita. Nah, sebelum jahit jika jenis sincan lipai, jika jibi jika sim, yang siu juga piang juga bui, kiam jasuh gitu sasen katai oi. Kita akan masuk dalam doa persembahan dan doa perjamuan kudus. Kita minta Kosimon yang pimpin kita dalam doa. Jika jenis berdoa, Chúa untuk cảm ơn你, kata với kinh nghiệm các phong hiến trong祷告, Chúa các bảo hiệp kết trang phong hiến, bất luận hay to hay少, chỉ hay chuyện gì cảm xiêm lọ gì các phong hiến, song tin nhị kinh nghiệm, song tin nhị祝福, song tin tiết đạt, kinh đó thì chúng ta sẽ phát triển chính康, cả chung có dòng chính康, nhìn cái có dòng cái hoàn cảnh chính thị, Chúa trong xin chủ, ai người ta sa, nhị bất phá hoại người ta sa, nhị người ta thùng trai, nhị con cung người ta sa. 讓我哋不但係金錢嘅奉獻、時間嘅奉獻，
各种福音能够透过喜悦，做这个纪念，这个祝福，就为有新春礼拜，就是人家纪念有新春礼拜，能记得我哋能够常常记得，不但能在日的前，我哋每时每刻记得耶稣基督，俾我哋杀sin，俾我哋流血，讓我哋得赦免，我哋會吹歌，得耶穌基督嘅寶血，得赦免，得詐改，讓我哋能夠單人無欺，得聖潔嘅心，能夠嚟敬拜、嚟讚美、嚟跟隨主，做完祝福，我哋嘅慈悲，這把時間我哋做小眾做紀念，奉耶穌基督所求，阿門。Yesus sudah mati bagi kita. Kasihnya yang begitu indah, lebih indah dari permata, lebih manis dari madu. Maka kita mau bersyukur dan memuliakan namanya, karena dialah Allah yang maha kuasa. Yesus bersyukur hisanya sebesar dia kita pohon, mereka oi bisi cái chân cái chính bộ cái cố gắng hay truy bị kita cái kén mũi kén hổ, nhưng bây giờ Yesus cái oi hay bù cải, hay nhiều oi. Chân bao cơn cha mẹ Yesus terhai ujianlah engkau Tapi Firmin kencangkan dia semua tersiswa Yesus terhai cai wo生命主 Haleluya Haleluya 我要赞美你，又来感谢你的无限爱。哈利路亚，是多么的美好，永远活在主耶稣爱里。Kasih-Mu Tuhan lebih indah dari permata. Indah dari permata. Kasih Yesus tiada terkira Lebih manis dari madu Sungguh berharga bagiku Kasih Yesus dalam hidupku Haleluya, ku mau memuji-Mu Haleluya, ku memuji-Mu dan bersyukur atas kasih-Mu. Haleluya, alangkah indahnya hidup dalam kasih-Mu, Yesus. Haleluya, 我要赞美你。Haleluya, 我要赞美你。要来感谢你的无限爱，哈利路亚，是多么的美好，永远活在主耶稣爱里。哈利路亚，我要赞美你。又来感谢你的无限爱，哈利路亚，是多么的美好，永远在主耶稣爱里。Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Hidup dalam kasih-Mu Yesus. Kami persilakan Bapak Pendeta Suparman Halim. 这位高本节牧师，今天新传礼拜。弟兄姊妹，我哋現準備接受聖餐。
我哋先讀經馬可福音14章22到25節。他們吃的時候，耶穌拿起餅來，祝了福，就擘開遞給他們說：你們拿着吃，這是我的身體。又拿起杯來，祝謝了，遞給他們，他們都喝了。耶穌說：這是我立約的血，為多人流出來的。我實在告訴你們，我不再喝這葡萄汁，直到我在上帝的國裏喝新的那日子。阿們。我哋嚟禱告。主耶穌感謝你，我哋人今日一同去順服，我哋也相信，主你所吩咐嘅係我哋應當去去行。主話我哋呢時候接觸你嘅餅嘅杯，我哋紀念你嘅愛，紀念你為我哋人擺上擔當了我哋嘅罪。上面我哋人所有嘅錯過，主耶穌，我哋望食你嘅餅杯求主先上面結清我哋每隻人生，我哋食好之後得蒙上帝嘅悅納，感謝禱告，係奉嚟主耶穌基督嘅名求，阿們。耶穌ที่ไม่ดีนั้นอีกยากิตมุนทูยีถุงยุงช้อน拿起餅來，祝了福，就擘開，遞給門徒說：你們應當這樣做，為了紀念我。飯後佢拿起杯來，遞給門徒說：你們應當這樣做，為了紀念我。阿們。嗱，像喺家中呢。準備把你嘅餅杯先分發俾家裏嘅家人。好，感謝。我哋起來，我哋一同來禱告。我哋每一人可以開聲向主耶穌感謝。你嘅餅係紀念佢當日因為愛我哋人嘅緣故。把自己擺上當十字架，我哋相信他，我哋嘅罪就在上面，而上帝復活，我哋開聲禱告。主耶穌感謝你，因為你願意把自己擺上，擔當了我哋所有嘅罪。你嘅餅，讓我哋紀念你對我哋愛。主耶穌感謝你。加出你所擺上嘅，我哋就有希望甲上帝復活。感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿們。我哋接受。耶穌不但為我哋人擔當我哋罪當十字架，佢喺十字架上也流出。你嘅寶血，你嘅寶血係救贖，但係你嘅寶血亦係生命，使我哋死喺罪中得救了，還賜俾我哋新生命。我哋感謝主耶穌，我哋有主所俾我哋新生命，求主幫助我哋人，使到我哋能夠為主而發，榮耀主名。我哋開聲禱告，主耶穌感謝你，你不但擔當了我哋嘅罪，而且佢為流出寶血，賜下生命俾我哋人。而嘅救贖使我哋脫離罪惡，但係而嘅生命使俾我哋新生命，就幫助我哋人能夠為主而發，榮耀主名。感謝主，禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名求，阿們。我哋接受。我哋結束禱告，我哋禱告。感謝主，我哋今日
能够一同在主的面前照出主的吩咐，完成主的命令，經驗主嘅愛，也經驗我哋人見啊係屬主。主啊，我哋人應當在生發主，好像今日所談到嘅托。主啊，我哋人弟兄姊妹，如果見到有咩問題、有咩困難、有不平嘅、有家庭困難嘅，主啊，我哋人倡議當我哋人嘅生發中、家庭中、事業中，我哋人自己嘅身體也擺上在主面前，我哋人順服等候主，相信主能夠改變一切，主會把你嘅壞嘅唔好嘅會改變，是咪又好又香，使我哋人能夠享受主嘅同在。主耶穌求主祝福，求主是禱告祈求，奉靠耶穌基督嘅名求。阿門。我哋嚟唱3節頌嚟結束我哋人嘅聚會讀所羅記。普天之下，萬國萬民，齊聲讚美父子聖靈。三位一體，同用同尊，萬有之源，萬福之本。阿們。我哋接受上帝嘅祝福，但願主耶穌基督嘅恩惠、父上帝嘅慈愛、聖靈嘅交通感動常與你們同在。從今時直到永永遠遠，阿門。阿門，阿門，阿門，阿門。弟兄姊妹，聚會完畢。滅道散會，阿們，上帝祝福大家。